तुम्ही येयल्या हांगासर हेजे काँग्रेसच्या डेलिगेशनाच्या बरोबर आता की तुम्ही आगशी रावता तर आगशी कहा कितें प्रॉब्लेम आहा स्पेसिफीक सांगताले म्हणल्यार आगशी टोटली आयसोलेटेड जाल्या. फॉर एग्जाम्पल एक वाड्यार समज थंय 100 घरां आहाय तितून 70 घरांक लोक ना आनी तितून फकत सिनियर सिटीजन रावताय. आनी आमी हे प्रोएक्टीव एक्शन घेयलां विथ हेल्प ऑफ दोंड मेमोरेंडम दिवपाक कितें दॅट आयसोलेटेड प्लेसीस जे जाणटी बोलकां पासून तांकां येवपाक त्रास जाताय ते एरिया पावस पडलो म्हणटो कोणूच वचना आनी बायकान रातचे साडी कितें जाली म्हणटो ते स्पीड बायक्स लायक ती पास वयताय त्यो बायक्यो त्यो घेवन रावंड मारताय भुरगीं हेल्मेट घालून. सो वी कॅनॉट आयडेंटिफाय दोज पीपल आनी आमी नकोय ते खरें आमचे गांवचे जाले. फॉर एग्जाम्पल हांवूय जाता लेट घरा वयता म्हाका वाटेर कोण भुरगीं दिश्टी पडटाय ते वळखीची न्हू. So what we requested done that at least we'll give a tenant verification so that at least police knows who they are roaming around. कोण रातचे भोंवताय कितें कोत्ताय ते आनी हार्टली दिसांनी तूं विचारतालो आतां मनोज पालकारा कडेन विचारलें आगशी कितें जालें काय. आगशी 2-3 बंगल्यांनी नोड पासून चोरून येयले तेणी जागवाचे एक्सपेन्सीव वस्त भाड ते जोडून ते कितें करून पोस्ट काडून भायली गांव घर बांदताय वस्त घालताय आनी हे देरां मुखायली देर मोडून तेणी नोड येयले काडून. इट्स वर्थ 2-3 lakhs बट इतली इजिली तेणें येयले सगळें सरावंडिंगा 2-3 घरां लोक ना. सो ते आयडेंटिफाय कोत्ताय प्लेसीस आनी चोरी जाताय. आतां हे चोरी जाता नेक्स्ट म्हणटाय ते पेट्रोलिंग ते म्हणटाय आपणा कडेन स्टाफ ना. आय डोंट नो हाव गव्हर्मेंट इज एलोकेटिंग बेस्ड ऑन द पॉप्युलेशन स्टाफ. सो फॉर एग्जाम्पल नाव वी हॅव नियरली 20,000 पॉप्युलेशन. Voting bank हाँ ते 15,000 सुमार हाँ. So they should calculate accordingly and at least put those. And isolated area we can also help police. Okay, it's not that they only have to work. We also have to tell them which area. For example, ward number 2, ward number 3. We have to tell them that those places are isolated. No people are, youngsters are not there. So no movement. थिंगा भितर येवन केन्नाय अटॅक जावंक शकता. हे एक मेजर कॉज. प्रोटोकॉला प्रमाणे सिस्टमा प्रमाणे दे हॅव एन एलोकेशन. For 20,000 people, how much they have to put stuff. So ते एक्शन गव्हर्मेंटान घेवचें वो आमचे MLA तूं सांगता ते भाशेन काल मेमोरेंडम दिलें तो इलेक्ट जावन येयल्या म्हाका दिसता आतां 3 वर्सां जावपा येयली. सो काल ताका टायम मेवलें मेमोरेंडम दिवपाक. हेंय तुका सांगता आमचें इनिशिएटीव आमी पयलीं स्टडी कोत्ताले हाडली दिसांनी 2 वीक. ती 2 वीक आमी पळय स्टडी करून बेश्टें येवन लोकांक मेमोरेंडम दिवन PI स्वतावपा बरें जायना. We should have a fact. So what we have given is a fact. 20,000 people, 15,000 voters. How much staff should be there? You can calculate easily. And the SP आसतलो कोण आसतलो easily. आनी हांव रिक्वेस्ट करता अननेसेसरी पळय वचोन लोकां पुलीस सोदायताय तें सोदावपा नाका पूण क्लियरली नेक्स्ट ऑप्शन म्हणटाय तें फर्निचर शॉप म्हणटा. फर्निचर शॉपाचो एक हफ्ते म्हणजे कितें एक सोपो म्हूण घेताय. पंचायत एलोकेट करता तांकां सोपो. तो सोपो इंचार्जान पासून तेंचे व्हेरिफिकेशन हाडून सबमीट करून जाताय. तो पयशे घेवपा डेली वयता थिंगा सोपो घेता तो. सो ही कॅन टेक एंड गीव. सेकेंडली 90% लोक फ्री जावन ना. तुमकांय खबर आसतलें आनी आख्ख्या गोंया खबर आहा. 90% ना कॅल्कुलेट केले 10% आसतलो. वोटींग करता तेन्ना लास्ट इलेक्शना आमकां रिकॉर्ड मेवले ते प्रमाणे. तर 10% लोक ह्या पोंतारसान त्या पोंतार भोंवन घर सांबाळपाक जायना. सो आमकां पासून आगासाई पासून रेड्यूस स्टाफ करून फ्री जावं जिंगा लोक ना थिंगा मोर कॉन्सन्ट्रेशन करपाक जाय. आनी आमी एज अ काँग्रेस टीम हिंगा आहा ती वी आर वेरी स्मॉल टीम बट वी हॅव गॉट अ लीड. आनी आमकां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आमी ऑपोजिशन कशें म्हण येवन हें दिवं ना. इट्स अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सोशल सोसायटी. आतां जावं 3 वर्सांनी जाल्यार MLA उठलो जाल्यार बरें जालें. आनीकूय उठ तो आनीकूय सांगताय ताका आमी हो लेबर स्टाफ आहा तो तेजेंय व्हेरिफिकेशन ना. तेंचें डिमांड जाला तोय तेणें हातीन घेवचो. आनी आतां दुसरी पावटी आमी सर्वे करचे पयलीं येवचो. देखून आमी 1 वीक 2 वीक सर्वे केले दितोयल्यान येवन एक लेटर दिवं जाल्यार कोणाच्यानूय दिवं जाता. हांवें तर आतां विजया रिक्वेस्ट करी तूं सद्या मातशें आमकडे MLA ना गांवां तूं मातशें येवन एक मेमोरेंडम पुलीस स्टेशन हाल्या येतलो तो भुरगो येतलो तेका प्रॉब्लेम ना येवन दिवपाक. जावं आतां उठलें न्हू बेगीन दुसरें उठोन दुसरें मेमोरेंडम दी. पूण तेणें असेंब्ली बॉब मारून क्लियर करूं जाय इश्यू. पुलीस स्टेशनान दिवपाक काम आमचें सरपंचाचें पंचायतें तेजें न्हू.
तो तर फक्त सरपंच जावपा लेवलार येता जाल्यार आमकां नेमेली गरज ना.